Next batch. Haba-haba pa yan guys. Di tayo mauusan ng ng papel. Yan, hanggang dun. Layo pa yan guys. Marami-rami masusulat natin dyan. Si naman? Si Maricel. Uy, pati si Natalia nagpasulat. Natalia Guerrero. Hindi, joke. Nakakangawit sa paa guys ha. Cubs. Maricel. Natalia. Tsaka si Kuyang Cubs natin What's up mga Cubs? Woo! Titinginan yung mga dumadaan. Yan nyo sila. Ganda dito guys Try ko. Chinguji. Ba't pag Chinguji maganda na? Hindi pa kasi pwedeng gantuin yung pangalan nyo guys. Yan guys Chingu. Yan mga Chingu Chingu. Okay ba guys? Dahan-dahan lang tayo guys. Medyo patapos na to. Wish bus. Hindi, joke lang. Hindi yan wish bus. Naputol yung natin guys, video natin. Nawala yung audio. Leonardo Regine Seth lang haba. Marvin boss. Sige Marvin. Yan Leonardo guys. Regine Seth. Tapos si Marvin Rami-rami na to guys ha. Papahinga muna tayo. Hindi, mamaya na tayo magpahinga pag natapos natin lahat to. Ganyan ko kamahal yung followers ko guys. Kaya sa mga hindi pa naka-follow dyan, naman lang, maingay yung bus. June. Screenshot na lang guys Evie. Tas Jomar guys. Madel. Rona.